بشمت پاروکی مارانیشم شیخه قبولن شینه که چلوخون که جدا یوم مطرانا پوگدتون تیتون لخه که چریچیتون جدا سلیبریشن اخونن سیروس و هرات خبیان من جیب جانی و ریتا و ایت دیان و چول هدامن که جوزفین و که لینارد که دولاریس که چول پتوخون که چول خزمان دوسته یون ریشه بسمته و تانینه که پرموی بدایون شما چاتون لهم مشه ایمت خامن عزیزن منی ده یابو اینا هربه دانا باید شچرقل آلاها که تتلن رابا هیوی باسیمه و شاپیره جو همزمند آلاها که دیه نخشرسیانه همزمند آلاها یاوله لبه أنا بيان قارن قاتوخن خشمات جرجة بس حمديت قد ميري من مزمورة أربي إشتد جرجة خاهل طلا مرا الله لإلن بجوسة وزرب هيارتا بإيقوي متشخلة رابا بود آها مرا لزادخ شد جغشلا أرأ شد شاشي دورانه بلبت ياماته باربری و جبجبی میه رترتری دوران براموته تموری شمچ بخل و آخل متن شارخل بخا سلوت الله هنك ديشا بابا شمينايا وديو زمي وغلخا قد celebrate وداخله جاشن تاناخن دوك أخله وتخرخ كأخونا سوجل مغبة سیروس که پرسوپو کم آینیله کم آینی چول خامنن ایله و اتمجد دوچو چما باطل تلا اودیو جداها بیت شاچورو خیا ماریا که خیوتو شاچورو خی بخیا ماریا که آت ویلو امو چول چاتونیات خیوتو من جوانکوتو هل دویو مخارایا که شونیله من دن خیه آرانای و جیبت خیه عبادینای شاچور خوینی امری که چول تخاره باسیمت که چول خامنن لخ اتلن منو و ان تخاره تخریات شما شاپیرنت مجد و بتپیشی امان و بتخرخله مریا شاچور خوین بطلابن که حضور ملیتا من شاپاکت حضور ملیتا من شلامه حضور ملیتا من رخمه ودیو اویا امان جداها بيتا جداها خلمت كت بد ودخله بشمت باروكي ماراني شمشيخ صالوي بين آمين قاتي مرونانا تانينا كت خاناش بيال شوب برد لخيل بيال خاباتشت متين يعني باتشي دكاما يلدن شورسي اتن ايتا شمسيتون يويتون كأخونا شمشون ديل تاما خارتا شول ليست ودخلون و بتيافخلون كتشلبت یاتی مانی مویوبل. بدای من کد بلچت قاتی خانوت شدرن کد بلچ خشم منن لشان سوریای لخ بدایا پس آن بچالشین خشم دوچانه خامدی تانینه این خبر و چاتم توی باید بتره لشان آخلمت شل اودن. I welcome you and thank you so much for being here today with the family. قارن کد یوخون I'll read from the Bible from John chapter 14 verse 1 to 6. قارن كاتوخون كاميتا خشمة جرجة من إيفانجاليون يوحنا كي بالوند أرباسر جرجة خاهل إشته. لا بايش غيشة لبوخ. همنون بألاها وبي همنون رابنا منزل جبهة بابي إن لا بد أمرين والوخون سبب بيزالون دهادرن نوخون دوج. و این آزن و هدرن نوخون دوچه مدر بت آتن و بت لبلن نوخون چسلی ایچت آنون و بأختون هاویتون ایچت بی زالون بدایتون و ارخ بدایتون امر اللي توما ماران لوغ بدایا ایچه بی زالوت داخی ماسخ ارخ لدایا امر اللي ایشو آنون ارخ سرستوتا و خیه ناشه لیات چیز بابی إلا إن بي
وديو اتلن تاناخن يوم شابيرة كتتلخا بشام خش مزمريات مخامن عزيزا سوجول كتلخا بتزامرون كاتن زمرت كامية كت بشام مخلا إلى amazing grace. I think it's, you can open the mic. Oh, you don't need the mic? But please stand closer to me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, precious deed, that grace appeared. The I first believed. Through many dangers, toils, and fears, I have already come. This grace that taught me safe thus far, and grace that lead me home, and grace that lead me home. مجد مت شاپاكت برخت شما لاخون تزمرت شما مارمانا لها زمرت قارن خش ما جرجخين كاتوخون مدر من إجارة خابت سولانيكاية كي بالونت أربا جرج 13 هلت مانس إنا باي يطيتون أخون واتي باس دعاني دي إنا دميخ لا هاويتون ببشاما أغناش خيند هيوي لتلو سبب إن همون وخ إيشو مثل وكملة هتخوب علىها لآني دمخلون بإيشو بت مية أما إنا آها بمار وخ اللوخون به مزمن ماران أخنن آني تهاوى خاية بيشا لتيتد ماران ليك قد مخل آني دمخلون سبب ماران بجانو بكا وقتا وبكالة ريشت مالاخة وبشيبورت علىها بتصالم شمية وميت بمشيخة بتكامي قامتها هجا أخنند خاية آنيد أركلخ بتبيشخ جنيفة أما مغدادة بأنانة لأورخد ماران بهاوا وهدخل بشول زونة أم ماران بتحاوخ بس في من بياوة لبا خالو أو خينة بأني هم زمان مدرب شما خاز مرتخيته من أخونا another song أو ماريا شما خلا من أخونا هات بفهم Oh
جدا سامة من خلمة بياي وخ شمخ باسد خيوتد أخونان سيروس معني بقاري لا لولوجي هي بنيتا ميوكورتا بنيتا بكتب اسم شم ستة يطلع شم ستة يطلع That's right. Good morning. Before I begin, I want to take the opportunity on behalf of the entire family to thank all of you for being here today to help us honor and celebrate the life of Sirous. Each and every person in this room had a special place in his heart. Family, friends, and loved ones, I am deeply honored. Ooh, sorry. It's a lot harder than I thought. I am deeply honored and privileged to stand before you today to pay tribute to a very special and irreplaceable person in my life and in all of yours. A second father to me, Sirous. Sirous Phillip Sayman was born to Phillip and Yulia Sayman on September 7th, 1936, in Kermanshah, Iran. He was the eldest of his siblings. After finishing his studies, Sirous joined and served the Iranian National Army. Upon completion of his military obligation, and for the duration of his stay in Iran, Sirous worked for and held prestigious positions at the International Exhibitions Division of Iran's Ministry of Commerce, also known as, excuse me, I don't speak Farsi very well, وزارت بازرگانی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران. He would then begin a new chapter in his life, one filled with family, friends, and all things he loved. Sirous met the love of his life, his best friend, his partner, and soulmate of 57 years, Josephine. And soon after, they married on February 14, 1966. Sirous and Josephine went on to have and raise two beautiful children, Leonard and Dolores. After the revolution started in Iran, Sirous and Josephine decided to move their family to the United States. In November of 1979, they settled in Chicago, Illinois. Sirous was always working hard to provide for his family and helping those around him. For over 20 years, he was a loyal and dedicated employee of Media Graphics Corporation in downtown Chicago, where he proudly worked until his retirement.
After retirement, Sirous and Josephine once again moved. In 2001, they moved to California, where their son Leonard was already residing with his family. Soon after, Dolores and her family also moved to California. Sirous was extremely happy to have his family together once again in the same state. When the time came, both Leonard and Dolores got married and created their own beautiful, loving families, just like their parents had created for them. And as a result, Sirous and Jojo were blessed with 3 beautiful grandchildren, Justin, Nicholas, and Elena. Sirous cherished each and every one of his grandkids, and when he spoke of them, his eyes could light up a room. Oh, sorry, I can't even see what I'm reading now. He was so proud of their accomplishments and the young men and young lady they've become. Sirous had a wide range of interests, from music to sports to travel, spending time with his loved ones and creating unforgettable memories. Although Sirous enjoyed different sports like basketball, tennis, gymnastics, and baseball, his all-time favorite sport was soccer, where he enjoyed watching the FIFA playoffs and World Cup. Sirous was also a huge fan of his local Chicago and Los Angeles teams. He was a loyal Olympics fan, where he would watch competitions any day, any time of day or night. Besides sports, Sirous loved listening to international music. He enjoyed making people laugh and smile. He also loved to dance and was known to be the life of the party. Sirous was also a man of faith, a believer of Christ. He enjoyed coming to this very church and devoting his time and proudly serving our Father. He did it lovingly and gracefully. Since the pandemic, Sirous' health started to decline, and on February 12, 2023, Sirous passed away peacefully at the age of 86, surrounded by the love of his family. He left behind a legacy of love, kindness, humor, generosity that will live on in the hearts of all those who knew him. Sirous is survived by his dedicated and loving wife of 57 years, Josephine, his son Leonard and daughter-in-law Yesenia, his daughter Dolores and son-in-law Fred, his 3 precious grandchildren, Justin, Nicholas, and Elena, his sisters Iran, Doris, and Dorothy, and their respective families, Dr. Robert Polician, Dr. Edward Polician, his cousin Flora from San Jose, Ruben and Evelyn Ganjay and families, Rima Ganjay and family, as well as many cousins, nieces, nephews, and extended family. Today we honor the memory of a devoted husband, father, grandfather, brother, uncle, and a true friend, a one-of-a-kind human being. May he rest in peace, and may his memory live on in our hearts forever. For over 2.5 decades, I've quietly observed this kind, humble, caring man with a huge heart. His strong character, his unconditional love of family, his humorous and fun-loving nature, and so many other amazing qualities. And though he may have not known, he has helped influence me to become the person I am today. From some of my darkest days to some of my best, Sirous has always been there with open arms. Sirous was there for everyone, family, friends, colleagues, neighbors, you name it. He was one of the purest, most genuine, humble, and selfless people that I have ever met. Sirous was always ready to help everyone, and he did it with a giving heart, never expecting anything in return. This was the kind of man Sirous was to everyone. He never judged or spoke badly of anyone. His positive energy and heartfelt laugh was also very contagious. For me personally, Sirous and Jojo were my second parents.
and they treated me and my family like their own. Sirous has been there for me many times, from helping me settle down when we moved to Turlock, to giving me priceless advice, which I hold very deep in my heart, to just sitting and having a cup of tea together, to helping me become the person I am today. Just his presence alone was a reminder of strength and security for me. These are just a select few of my memories, of my many memories of Sirous. And I'm sure each and every person in this room has memories as well that will be cherished forever. One of the best lessons I've learned from Sirous is to be true to yourself and go through life with a smile. Losing someone you love is like losing a part of yourself. You miss them, you miss who you were with them, and nothing can ever replace that. But hopefully every time you share a memory, recall a moment of laughter, or find yourself doing something that reminds you of the times you spent together, you'll feel that part of you once again. To Sirous, I want to say, even though my heart is shattered, memories of you make me smile. I know you're in a better place, but I wish you were still here with us. I know we will see each other again one day, and I'm so incredibly grateful for the time we spent together, the laughter we shared, and look forward to the day we meet again. Sirous John, this isn't goodbye. This is thank you. Thank you for coming into our lives and bringing us joy, love, laughter, and happiness. Now that God has his arms around you, we have your memory in our hearts. God bless you and your gentle, peace-loving soul. Rest in peace. Once again, on behalf of the family, I would like to thank you all for joining us. Your kindness, love, support, and generosity towards the family during this difficult time has not gone unnoticed. And if there's anyone who would like to share a memory or a story of Sirous, you can do so at the memorial luncheon after the service. جدا سامة شما خشم ساديات من ناوجد أخونا Sirous. So we're going to hear some testimonies from his grandkids. You guys can come one by one. Good morning. Thank you all for coming to celebrate the life of my grandfather. My dada was always happy and had a very young spirit. He always made me smile, and we had a lot of fun memories together. When I was little, he would take me out anywhere I wanted to go. He used to take me to McDonald's to get breakfast and chocolate milk, or he would take me to the mall and ask me what I needed. One time when I was around 6, I really wanted an iPod from the mall, and I begged him for it. And the next day, he went back and bought it for me. So I was very spoiled by him. Not only materialistically spoiled, but also with love. He always showed me so much love. When he would come visit, he would always dance with me and play lotto with me. When I was 15, I started working at a fast food restaurant, and for the past 2 years, every time I saw or talked to my dada, he would ask me to bring him his order. One of my favorite recent memories was from the last time my dada came to visit, and I put face masks on him and my grandma. We had a great bond and would always make each other laugh
I'm blessed that I got to know him and have him as my grandfather. I will miss him, but I'm glad I always have his memories to hold on to. Thank you. Good morning. My name is Nicholas Sayman. I appreciate everybody for coming today and sharing with us in the celebration of life of my grandfather. My grandfather was one of the most thoughtful, selfless, and generous people I've ever known. Throughout my entire life, he would always give me countless amounts of love. The last place I ever went with him was a trip to the grocery store, one of his favorite places. Every few minutes, he would tell me to put whatever I wanted in the shopping cart, and every time I said I didn't want anything, he would insist until I gave in. Living out of town, my grandfather would visit as time allowed. I would look forward to his visits, and I will miss that. When I was younger, he would consistently take us on trips to Chuck E. Cheese, where we would have as much fun as we could. Every morning, whenever we would visit LA, he would make us breakfast and we would eat together on the table. There is nothing he would not have done for his grandchildren and his family. I have nothing but good memories with my dad, and he will never leave my mind. Thank you. Hello, guys. Welcome to this gathering today. Welcome to this gathering today for my Papa Sirous. My grandpa was one of the nicest people I've ever been around. Anytime I would see him, it would be a smile on his face and nothing but that. He was a great joy to be around with his dancing and his singing. His cassette tapes were definitely his favorite thing to use. When my family and I moved out here back in 2007, my Nana and Papa Sirous were the first ones to help us with everything that we needed with. When I first started school out here, my parents were not able to pick me up because of their hours at work. So the person that would come and get me is Papa Sirous. At my school, there would be those ice cream trucks and sell all the snacks, and every single day, Monday through Friday, we would grab some chips and ice cream, but that was back when I was a big boy. Then after that, I wouldn't even be thinking about homework. I would ask him to go to Topanga Mall to play in that playground that they have there. Then before we leave, we head to Target and get me some type of toy. He treated me how he treated my mom and my uncle. Only difference is I got away with a lot of things unlike them. Another memory of him is the World Cup that comes around every 4 years. This year the World Cup was on, and I remember back in 2010 when it first came on, I was over at my grandparents' house a lot. He would have his little bracket that would have all the teams on it. We were both going for Brazil, and of course they lost, but it's all right. We still watched it all the way through. Luckily, he got to watch and finish his last World Cup. One day we will get to do some more things that you wanted to do. I love you, Papa Sirous. Abitun basime دانک مچاتون له مثلا یا سوره دان جروس نجوید سابونه نانون تکولن تخارو باسیم شابیره قاته اینه اخیرو وقت مج سیرو سرت خدایی و خا میکرا واقعا شما اجت خادوت و قاتن ایمن تبکلن بیس سیروس و هرت خجوجو همه شویت لقاتن باعث افتخار شرچوتت منه و دوستوتت منه شما خا زمرتخیتا how great thou art. O Lord my God,
آمین آمین. أنا همونن قد رابع خدشة من شرسيانة إتن قد تخمني باس شمي heaven باست ملكوتة علاها بخشاون إيدانا بوزودة تخموني بغ باس شمية وملكوتة علاها قد بلشت قربوني بغ الشانيتا من داها دنيا يان إيدانا برش بغ الخاتش مشته تاما شروع شو بوزودة جدين دانات أخنا تخموني بغ باست ملكوتة علاها يان تانخن شمو ما تقلب پردیسه مخصوص جدا خیوتت که اخنم بخایو و اختش کاورق برخشل اختش کویاکو یدوله برخشه بدمایل که خینا دانلت اصلا تخمناخن باست پردیسه باست ملکوتت علاها فیلیپ یانسی ایل کاتا و رابا ریشایه خاچرسیانه ل و ادخل بکتاب لباس دام ساله مارلکت اپن سامزوده منن اتلن هیمانوتا همونه وقت اتن خاخیوتا من برد خیوتت که طلباتت آراوادو وقت این راب باسو لخم زومه و اپن مارا همینان و چرسیان همونه نکت پردیسه یا ملچوتت علاها ایل خادوچه راب شاپرت راب تاناخن سپلند راب سودنت دوچلا که شمو ایل پردیسه این راب مجبانتلا قد باست پردیسه راب خدش اخرن هم زومه و اصلا خدجوره بخای و رفتارو تا وادق قد اصلا خامدی بشون پردیسه مودیلا لت خزيمون صرستو تعاهلا قد اخنن شمد بوي زودا باست پردیسه يطخ و تخمنخ بوي زودا الخيوت ديان البات دا ارا چاربت متاني بوي زودا تخمنخ و بوي زودا يطخ باست داماسالا شليمون ملكا اتلخا جرجي رابا شابيرا چتاوت كهلت يان جامعش كي بالون شوبت جرجي تري رابا سودانا مارا سبايلا ليزالا البيت تازي اخنا ندخله داخله معمولا لا ناشو باز جو خاديات جو ارخيات جو خليلان انا مارا سبايلا ليزالا البيت تازي من ليزالا البيت مشتوته میگه انا از خادوت لا مشتوت لا وسبايل ازين خادوت كت مودي لا تازي لا سبب مارا اي الى خرط چول ناشه خرط چول ناشه ايلا ومارا خايا كمتف لبو انا لو مدهلا دي باز داد جرجي اصلا شميو توما يلتوما شميو ايتا ان شميو توما باز داد جرجي متخمونتون انا شليمون ملكه بيايل قديان تانيلي قد بدمايل اي بات ده الدنيا يعني اخيوت قد ادي وادو جو باغرا خامن دي تنتاما قد شمو الى ملكوت علىها قد احنا منيوخ ميات وبرشوا تاما قد اي چمسا اوديو دت داي الخيوت اوديو دي چارمتاني قد مره راب سبايل از بيت تازي بدمايل خچارت له بيت تازي الخيوت اوديو دي قد بوس بايل انا از این موديلا بيت خادوچت قد مشتوته و خادوته تنتاما پس رابا جرخنا خدش سيريوس آواخن تخمنخ باست پردیسه سبب این اشول او دخله خیوت دیان الپات داورا او متخد کد پیش لیوه کدیان رابا بتشخل پانی رابا پرشونیا بتعویله من دوم دید هل عادیه اتفا بس انا بیان خشما داکی که دانوخن دوکنه ودیو هم زمینه باست پردیسه لا نغزب تانينا قد يوخون نغزا كاما يا أهل قد إيماد أنا تخمون البرديسة يا إيماد أخنا تخمون وغل البرديسة خامن دي قدي ما دويلة برديسة مو ما دويلة أي بس الدنيا شريتلا زيمون بس إيمان تخمون وغل البرديسة خامن دي بالياب وبالضاي وقد خيوتا البات الدائرة كهمشا مديلة ليلة كهمشا ليلة أخادوتا جو چتاوت افرایی که پالوند اتجرجی دسری شوا مارا داخل متول مارا لبنیناشا خدا مودیلا مهدی یعنی اصلا پس پر موی وقت اخیوتا
ابدینه تالپات دا آرا مودیلا لیلا مو تخمونتون انا كديوخن تانينا خشمة جرج تانينا مثلا كتابة كديشة جو خادو شمارلة برناشا إلى أخجل شل خكرو شل عشبرو إلى مخجلة كد البال موديلا برازلة وبرخشلة يا مودي أنا تانينا كاتوخن جوياكو مرة أصلا خيوتا موديلا what's your life أبو كارباكول مو إلى خيوتا ديوخن مو بتخمنيتون إذا من دني جرجة تمشي عبيرة أهل كات فيفوريت ديله مزمور تلاقيت جرجة أربعة ربع سودان تمارة الكديان تاما باكور المرة يومانت أنا بتخينون كدي مضيلون تاني أنا كما يومان بتخيينا بس أما غزوي لك تخيوت كما جلد مديلا دولا وارا ودولا برخشة بس قزيمون إما دخلنا بشماي وقت باسد پردیسا باسد ملچوتت علاها جرج همشا تره دانه جوابی واقعا که دوم دید بشماي تره دانه ریسپانس شما سق قبیلن تره دانه عکس العمل جرج قبیلن پس دادم بدای خیوتا چریتلا مو جرجو داخل بو کارا لخله آیا پس عادی خیوتا خط چریتلا انا دون ویست وادو اخیوتی پامال وادو ونانا اخیوتی عادي بچید بکریتو مجر مسخن خیتن خب زحمت بجراش خب زایتون عادی کریالا نسیروس خیوتو من جوان کویتو جو چرمانشا چلن لا چلوخون انا بداين زحمت جريشتون پلیختون چلشتون که چلپتوخون بهرال عادي خاصه اما منن متي وغل خشم شن كتخنا خاصه اولولينا ان شن ديان ان مجر اخنن خيوتن پامال بعدو خبوكار جر اخنن موديلا بکراخله زين انا رابا تان نکديوخون خیوت برناشه ایدانا پامال وایلا یعنی ویست وایلا که الله چومت مارل اودی لینا وادو برعکسو وادو یعنی پس پامال وایلا اخیوتا جده دانت که مشی خال پات دا آروا خلمت وادله و کدیان تام مودیلا راب شاپر تمارل داخی اخرن چامسا خیوتن ال پات دا آرا پامالو داخله بدبیت داد که انا بداین خیوتی مودیلا چریتلا زيمون خيوت ادان چريتلا بس انا جر رابا كدرو يطن پامال موديلا لادن كتابه كديش رابا شابر تمارل كديان كد ايمند اخنا چول چالاشتان چالوشو وقت زموي وقت الباتت دا ارا شول خداولت چمسخ ازغ بارو برخات وغلخه بكناي وغرابه من ديانه إن هدز دان لغ زموية ولغ بكناية هدز من دي كبردس كمل شوتت علىها زيمون چلی مخاطب بوش صادا بوش راه تانينا كديوخون چل او من دي اخنن اجازه يا واخن جدا متخ چريتت كد اتلن اجازه يا واخن يسوران دوستوتان ريليشنشيب من علىها مخربله يعني پس انا خيوتي چريتا موديلا دون پامال وادو ويست وادو ون خيوتي چريتا انا جدا شنو جو خلمتي من رابع كاشخين كريون چتاو بريشه لغ شميا او لغ بدايا كتان اخن فرزود خناشا شويت موتله ايتا ازخ تاما چسلو و ناشا دار تانه تجلت امسن و سريس ساعت خين دا موديلا پلخم و ليش شاميتو خط خمندي اومديت شاميتون آله تجلت او متخد كت اتفالي امسن و دوستوتي من آلها موديلا خدشا خلنم والا بوزودا دوست آبن و من آلها اخنا چمسا خيوتن موراخلا بدات كت برناش ناش خينه كديان خقري كديان مرمي كديان رابا من ديان خينه موديلا تانيني إنا هتش من دي لامس شو بداها دابكله كت اخنا كآلها خقرق جو خيوتن تخمنخ باسط موديلا پرديسا مارا نشوم شيخا باسط پريشاي كتني هيداي مساباي و رابا شابر تمارله مارا اني نهشه من جيبت بر خقرت آلها آوي برداها تاوينه كت برناشه كاتيا موديلا خاكر رابا سودان جلت فالناني بريشه ان آبياتت كت اتفالون التيغه خد شدمو سيروا زيجا سيروا كت بسدن ارخا برخشو ان زيجي دم خايبه خينا لا بس ناش كل ناش تعدي بزاغ قال زيجا بيتايل كل ناش يطي دون ان برخش موديلا خا ندرا اودي خا دفخ اودي خا خلمت اودي يعني بايبا مغزيبه كناش كت اخنا دوخ عشولا وادو بر خكرت ناش طاوي ان الله بردا حليله
قد أنا مخزنة جاني قد ناشي يطي أنا دون أشولا مودي لوادو سبب يسور دي دوستوت دي من الله خامدي برايفت لا خامدي خصوصي لا قد جرج أنا آني مودي لا أويلي خب باست حتما إلى مطرة سيل بتاعي بس إيمان دخنا شوكاخن إيمان دخنا إجازة يواخن ومنديد إتلن خيوت ديان لا بلا كامي كنترول عبد لا رابع خربة مع صالبته چون میخواه که تانینا میچتاوا که دیشه که دیوخم میشی خام زون الباسط خا اچارا فارمر خا کشاورز که ایشی تا رابع کنیه و محصول و رابو و پس میره او رابع دولت دو چی نخدشه خدشه انبار بزرزینه خدشه شولان بتودینه تاما که امسن ان محصولی مودیلا تاما زمنون خارت برخن تان به شف و مبسم لذت لابل اینا همزمند الله مرا مرکاتو اینا مر اللي الله ای کم هونه یعنی ای به هونه به علی اللي مرا جانه مودیلا بالطالبيلا منه وأنا بدميتت وأمدي من إيدا بديابتل بس أنا رابا الصادة تانن قد يوخون رابا أنا قيتلك قد أخنان خيوتا يوخلك مارا نشوم شيخة من جيبت سبرخ قد ناشك ديان خاشول أوديني بس نغز تريكت أنا با إن تانن قد يوخون بس إن لما دخنوخون هيمانو توخون مديلا إن هيمانو إن شمية پردسة heaven إلى real يعني مجد إلى بس جرى جهنم دوية مجد إن أي مجد إلى عادة جرى جو يعني ليه لمسة خالة دوخينا موديلا أو يعني خا ريسيرش فيدنا جو أمريكا جو شيت تري ألف أربعة مارا اشتشاوا percented أمريكاية هموننا الپردسة البته بشاون عادي حتما بوش بسرطلة إلى تري ألف أربعة شتی أربعة درصد هموننا الپردسة إنا من دنه 50 درصد هموننا كت مشيخة إلى أختي أورخت كت بتلعب الكديان الپردسة إنا إيمان أنا جشوكن الدش تاوا كديش دي كتلم بشوا تفاوت أبيل من دو ديوخن جوشول خالي شاندتين مره هج خا أورخ خيتا موديلا لت الشمية شوك من ماران إيشو مشيخ هر أسر كت لبلونا كامي أدخل مطينا مارا اشتخا درصد من أمريكاية همون نكت جهنم دائتن 61% كت إلى real place إن 18 درصد يعني من شو الإماجنة 18 ناشه من أمريكاية همون نكت لمشيخة خاناشة بتعزل مودي لا جهنم لنا همونه إن مدري جداش تاوا كديش دي كتبت طولت خطيطة موتل مزد گناه موت است فارست مرله پس قزيمون اخنا لخت ري چترت لن جداها الدنيا انا هيمانوتي آلكت لاني چتر لاوي جو خيوتت ديان سبب مارا نيشو مشيخة إلي باروكان السيروس قد اتمجد ترتت قريلة قاتم بنيتا هموني و بمارا نيشو مشيخة خاخيوت رابا صادت والبلشت فرزت أجرت أنا برخاتم بالخانن لوا بعد إنه خب خامندي و برايفت بالجانب الأعلاه جده شليويتت كت اتفعل السيروس جده شلامت كت جلي بو اتفعل جده عمت خد أخنا ضيلا هج دانا أنا لغزيلي أنا شا لعب الشلية شلامة خا آرامشت و خا شلامة شابيرة جو خيوتو اتفعل بس نخنا مارن ایشم شیخه ایل پاروک دیان تری چترتلن چتران مودینه چتر علا چما urgenty لأما ساله چما استراری لکدیان أما ساله و هرتخه آیا بیای سرستوتا که خین تنخله یا لا تنخله این مشیخه ایل سرستوتا این مشیخه ایل پاروک دیان این شمیه او پردسه این خشم دوچان مجد این خیوتا چریتله این جیهنتین پس آیا آکدی خا urgency لیله یاوه اخدا الارمت کد آدیا شمیلن کدیان مدخور لکتوشن و یبریشن پس خزیمون اخنا جو چتاوه کدیش جو چتاوه جلیانه که پالون اسری تره جرجت اسری بکرای وقت هم خاصاتو مشیخه مارا انا دون بیتا أنا دون بيتاي ويخنا مرة تجلدتها عادي كد بيتايت موديلا تجلدتها أنا بشامن همون قد البات دا الدنيا رابع كرسيان الصالوين سلوتا قد مرة نشوم شيخ موديلا جلد آتيني بدايتو قاموا urgently لا
بدایتون کامو استراریلا سبب خیوتت برناشا ایل اخا هوج بدایتو خنلا هوجا ات خرطمو دیلا لت خشوا دانات دانان ماسک مخایخ وقتنا الپومن انا ایناجی چلو وای و هوج خاده که بشکالم و هوجا برشل خیوت اقدا هوجی لا در واقع سبب لغ بدایا انا خم دیکاتو قطانه لغ بدایا عادی برچاوتر اخنا خایخ حالا چی پیشا کود مخینه بقولت فارسای مرا پیشکش دیه لغ بدایا قاعد اخات خمودی لا ارجنتی لا جرج اخنا یا طاخن ادخ تانينا اخنا ندوق من ساعت بلاشا من دانا بلاشا ساعت دولا تيك توك وادا برخاطل المودي لا البركت الخوتامة دولا برخاطة تاما و اخنا لخا خا بروبلم مثلا خا چتر مثلا عايز على بیای وقت جدا رختت کت اساد برخشله اخنن که دوستان که خزمانن که عزیزن سرستوت تانخله یا لخ بیای تانخله سیمون لیلت چون انا مارن اها ایلا سرستوتا لیلت چون عمر دیان مارل تانخ عمر جامات علاها اها ایلا سرستوتا لا نه خبردی نه خبرت عمره جدا كتابة قديشة موديلا كتبتلا بود خاطر داها آها إلى موديلا سرستوتا ماران إيشم شيخا مرهم زمان دي سرستوتلا ومديد مارون أنا إلى سرستوتا پس شول ديان آها لكت سرستوتا آزغ وممتخلا كجانات خيني سبب خيوتا شريتلا وخيوتا بتجلدوتا موديلا بتبركاني ممتيخ لك شلي يا رب أنا وأخنا بخاي وقت بدا urgency بدا فوريات شمسق إتلان جرأة courage boldness أزك خزمانا عزيزا دوستان همکاران شواون هم زمق باسد ملچوتت علاها و أسرستوتا تانخلكاته دوزو ایمد انا تخمونن باس جیهنه خیوتا خط خچریت لا خامندی کدی خربوس لکامه کد انا چول چالشتی مودی لا اودنه ازن که چول دوستی خزمانی عزیزی تانینه کد آقا سرستو تعالی رخکننون من جیهنه لا ریشا من تاما پلطینی و هرتخه ایمن تخمون نغزت لا باس پردیسه کدی هایور لا اتخمنته من دیانت که خادروان دیوارنا قومنا انا جشکتی یا پرسپکتیوی مدیلا پرشت او یعنی امسن خملن سیمون ایما جشوکن الپردیسه امسن خملن و یطن و دی جوجو جرا امسا مدیلا خمله بدا پرسپکتیو اینت پردیسه این سیروس ایل خامنانا این اخنا خاطر جمعی وقت حضورت الله لاد یا روح و حضورت الله پاغرو به هر حال یا اودیو او اوپرا یا ماشین خین او اوپرا لدازم مادر ای مهم لیل و روح لی ای جان لگه جو حضورت مدیل الله بسپار لی آل نوخامه کریلی که توخ مخاب تسالونیکای او دانت که مدیل روح و لامایوت لابش لی این اهلا جرا پس اخنان امسخ بدان جشکده خملخ تحمل او داخل چم ساخن سبب تخمنتن باست پردیسه کدیان هیور لا همش عندن بوكار منن رابا فينا خشوا بوكار تشعتون واينا من خل مكارد آلاها حتما من نوخن دفينا كده اصلا آلاها كده خات قد السودان اللي تناخن الى loving God loving God كم اصلا بشواك اللي احنا نبلغ جدان تراجيدي جدان شاتونيات جدان شطر كم على بشواك كم على بشواك انا تراجيدي خزينه جو خيوت عزيزي خزماني دوستي دوزو تان نکاتوخون رابا دانات الله جواب ده خبرت چرا وای کامو لیلیاف راه دو دنوخ خیر بوده لیلا بیتای اخنان البته منو بکرخ کامو سبب بیایل اخنان لبن مودیلا تبخخل جو حضور داد اینه ایمند ابو کارا منی وایله انا آمندی چتانه نهمشه چتانه نخزیمون الله باست پردیسه ملچوتو باست هیون من انهم زمل قاتن میرل اخرن آمدی بدایوخ ان کل شاپیرت که جدا سرستوتت همزمند الله باست
پردیسه پیش نکتیوه کدیان میرنه پس هر انی بسنا کدیمان آنا مارم وای کامو امسن مودیلا خملن آنا امسینا خملینه و اخران ابغ زایوبخ ایدانو لیدان متویوغا suffering جو perspective بوش میاسواخ خملخ بوش میاسواخ ازاخن مودیلا کامای پولس شلیخ خانمون رابا سودان اصلا خدش مدیان مار ناشه پیاش المات مارت لا جارجی منون چوتک مخیانون خدش پیشون و میتم و شما جا جامی خرقلا شما جا پلی لمودامودی اصلا مارا چودی مدوغ میاتا اینه چول انه مارا آنه هیچ خیش بونین کم دو خکرت کت اویوم مودیلا بت آویلی شاختو کم آخبرا مارولی دخ چامس خاناشت خطخ و ززونا چود یوم مارا دوغ میاتا آخبرتان تان انه هیچین انه اولسانه کم دو خکرا سبب ای پرسپکتیو ای جشکتا پردیسا ملچوتت مودیلا علاها کادا مارا آنه هیچ خیش بونین انه مارا اینه در واقع خلایت افلیکشن خم مصیبت سبک خاکیواندینوس رابا قالولتنه انه جو خیوتت دی جو چون خاتش مشته بدای من شمیتون اخبرا ات خاتافاوت بلتش مشتت خاپرسوپا کت بدای لک علاها کماران ایشم شیخه اتله مانوتا واتله عشرچوتا منو بالخاناشت کت لیل بدای کم شیخه خاتافاوت ایلا کت بلدن ترمود ایلا اتن کامو ادیو خاتن جوجو جرا خاتش بوش راحتو یعنی سبب ایمن بدای ون عزیز دی قد مني بريشلي إن خيشل شمية همونن أنا أولدام خيشل برديسة ياولا خشلامة كده هم زمانت على مرة أخنا لغ أخبرناشا كيما قطلخ لجانا شو سنتلخ ما خرجوا باتن بشن شو ملو شاخن ليه دخل أخنا سبب تخمنتن شخلبتلا perspective شخلبتلا جشكت ديان الشمية عشولا جورا جو خيوت ديان فيدولا بس أخنا نجرج أدخل جشكاخن أولدام أصالت شمية أنا بياين بداها بركنا أهمزمن وأسامة من دا خلمت وآمدي بكرن متجر بالسبرخ ألدو يوما كام آيت كتازخ برديسخ متجر مت سبارتا برشبخ بخا خيوتت كت بشت لخشبنتا دوخته كماران إيشم شيخة أدخا طورق ويوم كامايا يا بخا خيوتت كت موديلا شو البامل فيتلا ويست فيتلا مري شريتلا خيوتلا لا ما يشاخ بخا خيوتت كت أنا برمين إلى urgent أنا إتلي أجورة جسارة أزنتانينا مشخدينا باس داي يا بخا خيوتت ترى خيوت يوم مورون أصلا كيرلين فيدا ليفن تخمنا باسو چاتونیات خیوت دیان که چولن اتلن اینا این بجشکت پردیسا و شمی آوینی رابا پریش بت آوینی من داد کت مودی لآنا لتلی ا پرسپکتیو باس شمی و هبن سبب چاتونیاتی بوش راحت داوی چاتونیاتی بوش قالویل بداوینی بس آنا بدا پاروک گوون کت مو تخمونتون اخنوخون باست پردیسا شما تخمونه بقى احنا باس پردیسه خب جدا ساما بتزمرق احنا خا زمرت خيتا اها خا زمرت لا كت بخشاون سيروس رابا كما غبالا جوجو كاتي مركت سيروس ازمرت رابا كما غبالا امدان عمره ده برشخ وموديلا هر جو ماشينه چاوه بزمارو جوجو أنا عمدي ده تان من جيب دي غشكال لتلجي إتمارا أنا ده شوية ما بزمارة منو خرط دار وكاتي تاني لا مخرب لازمرتا ومو مخرب لازمرتا أنا جو كورت فلان كور زمرت من إنا مارا لا مخرب لازمرتا أهل حكيت وب أهل زمرتي زم أهل حكيت تولا أهل زمرتا شابوخ المريا بتشل مديلا لبي ويتم شالغ بكلان أنا بخشاون أزمرت لخ بتمخزيلة إن بدايوتنا شلي مو بكلوخون بس مالوخون أزمرت بخشاون إن بدايوتون زمورون لمنن
ایتا انلتون بدایو دا عربا معروف زمرتلا blessed assurance اینا بزمار وقت بلیشان سوریای بزمار وقت بلیشان مدیلا جانا موتیوی برختا ایلم شیخا خادو تا تامام خکر دالا قبلا پرگانا سوینا بقیما یا من روخا خلاب دما آهلا حکیات وب اسمرتی شب و خلمار یا جلل بی آهلا حکیات وب اسمرتی شب و خلمار یا جلل بی سبتو تا تامام اتخادو تا خکرانو جانای ببرختا ملخ ماوی من چس بابا راگالت رخم شرده خوبا آهلا حکیات و بسمرتی شب و خمار یا جلل بی آهلا حکیات و بسمرتی شب و خمار یا جلل خیلی سبتو تا تامام اتمن یختم انا پاروک خدی بریخام جلیا بخمالا صبرن تتو شریخا و سورو ملیم خوبو آهلا حکیات و اسمرتی شب و خلمار یا جلل بی آهلا حکیات و اسمرتی شب و خلمار یا جلل بی آمین بکتب از مرتا بخشاون شول من دید قد مری خلاصه وعدولا سامرایز وعدولا شول من دید جداها اتفا جدا سامه پس با این مخبرانون قامتا من جیبت شلپت بیاین مدرد دیانت من تودینا من شل لوخون قد زحمت جرس لوخون فوقد لوخون تي لوخون لخا اینا منی پیشلا طلبت قد مخصوص انا من مياكرا دكتور شاليتا تنان من تعاوينا بتخاطرت شل زحمتت قد جريش لجدامت خاك كسيروس مطيل الله خوبت قد فيدل بس مري انا لخا مجيبت شلبت ديانتت منتا عم فيدا من دكتور تيكلت شاليتا خلمت من بار خاصلوتا بتخط مخلا جدا سامة بتپركاني شلو خو بياشتون چيدا من جيبت بيتويتا قد پقديتون هر جدا آوانت قد لخا دپنت دا سالوني له كچاوترا شلو خو بيشتون چيدا پقديتون تا پس عادية بخاصلوتا بتخط مخلا اسامة وارد خكامي خلطة بصالح سلوتا ايتا چام ساخن بنوبة ازاخن كامتا طالبن قد جوجو من هدامت بتويتو چلو پقدي كم تعاني ايتا خينا خارتا اخنم بد ازاخن بارداني تام ماريا شاچورو خيبن بزغادو خيبن كخيوتت سيروس شاچورو خيبن كدن الساديات الشميلة من ناويجو كچما سيروس خيوتو ماري چاروي تلا جدن عزيزه من سورويته بتخارونا ساوونه بابا جورا وشولا شابيرت قد فيديو لجو خيوته شويقل تخاره باسيمه تخاره شابير قاته ياموي دنان منتف شاچور خون که جوجو که چول خلمتت که تفت لجدامت خا کاتو
وبطلاب ومن مخصوص مريا بشمت باروكي ماراني شمشيخة جشكتو يعني الله البردسة وبدا perspective بدا جشكته أمسا خملة شمت مشيخة هل قاتو السلاماتو تا يا مريا وخلنا عديكت وسيروس بريشل منه بداي وقت من كل خا برسوبت كت لخله بوش شاتون آهو يعني كلينار كدولاريس كشلبته كنافجي كخطفات سيروس كخين خزمان الدوست كت لخينا بعرولت لون تخار باسيمه هاير يا ماريا أورخلا شلون بت أزخلا سبب صعد دولا بالخانة وبرشكامي أنا قاتل أهلكت مو بكنايخ جدا خيوتا شريتا البات دا أرا مو دي إن أديو خامن دي كفم أنا أيني إيشا بتبتخنون أخابو قارل عديكت أنا وأخنا خايخ شمسك جوابخ قاتو سبب قدمه درنجيلا لخ بدايا مو بتأتياني ومودي بتأوياني شاچورخ ون ياماريا كشول الشولانت كتفيده وجو خيوت سيروس وشاچورخ ون ياماريا جو خيوتو متبكلوخ بجانوخ وشاچورخ ون أبرست يوالوخ قاتن كخطفات أخونوات ديان جدا بيتا كت أخنا أمسخ خلمت أودخ كدن عزيزة أنك ديان باي أخنا كاتي باياخن أخا يبلتي وأخا بروچتي وكاتن يوالوخ وبياي وخيرتلن ماريا أمسق عاشولا لبلخ لكامي أم خاتن جوجو أم شلبتو خين دوست خزمانه بطلاب ومنو غيا ماريا بشمت باروكي ماراني شمشيخة أخونا منيخلة من دن خي زونناي جيبت خي عباديناي بسبارة الدو يوم يا ماريا شو كانت خار باسيمو شو كانت شار شابير جو خيتي شول خامنن هايري كديان اخنا بوش زودا كربنخ الله مغبخ كديوخ خيوتا تسلمخلا بيوخ وكديوخ خيخ لك برناشا ماريا تنان منتن كخبوخ بس بدايون شلام ديوخ كت أولول من ديت ديانيله أولول من برميت ديانيله بتهاير كدن عزيزه اخنا شمت لبا بايغيا واخن شمت خبران باسيم شابير تاناخن شومت بايغو داخن لمسي دوكيل دوچت وشلامت كت عاد شمست يفتلي ودارتلي جل بوات دن عزيزي سبب هم زمان ديوغ مرا شلامي بتيفن كت يوغ شلامت كت مران اتفال والسكيبا إيمان بايو قتلي والو إنا جو شلامت او شلامة ودي بيايون يفتلي كجوجو كدا فاميلي كلينارد كدولاريس كدن النافيجي كشما بدايون وتززلون لخا شما ناراحت ويلون كبنيتا كشما بخلبة كيدا هم زملة يا ماريا بابا بشمت مشيخة بطلاب منو قاتن هايرت كدا شلبت عدي الشاباكت مارا نيشم شيخة خوبت علىها بابا وشرچوت تروخة كديشة هويا أمان من عدي التيامت ألما آمين